हास्टेओ उत्तर प्रदेश नि बाइक तुबु जागमानि पार्टी मुंनो सेजावै सांग्रं साला हास्टे पुलिस नि हेडक्वार्टार्स बिस्कांगो खादुमानि फुनुका सिखला तृणमूल कांग्रेस नि आदंग पार्टी मुंनो तै हास्टे पुलिस नि दिजिनो कक्सिल चामुं याफार जागमानि सालतामनि यागुलो मुंसा फिरक मुंकरि हिनि कक्सिल चामुं टिसाका सिखला तृणमूल कांग्रेस नि हास्टे आचुकफां साना नुसाहा हास्टेओ उत्तर प्रदेश नि बाइक तुबु जागमानि उकलगो तामो नाहार मुंतों आबनो तै संग मुंति सामानि तृणमूल कांग्रेस पार्टी मुंनो तै हास्टे पुलिस नि दिजिनि थानी फिरक मुंसानि कायसा कक्रुन सैमानि ति सामानि तृणमूल कांग्रेस नि एमपी सुस्मिता देव फियाबा कक्रुन सैमानि सालतामनि यागुलब दिजिनि बखाक्ति करि मुंसा फिरक मुं आबनि बागै हाइनो हाइ सांग्रं सालो हास्टेओ उत्तर प्रदेश नि बाइक तुबु जागमानि पार्टी मुंनो सेजावै हास्टे पुलिस नि हेडक्वार्टार्स बिस्कांगो खादुमानि फुनुका सिखला तृणमूल कांग्रेस नि आदंग मानजाका सिखला तृणमूल कांग्रेस नि हास्टे आचुकफां साना नुसाहानो खबै गुबुन अजामारो অবগত আছেন যে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে ইউপির নাম্বার প্লেটওয়ালা বাইক ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি জায়গাতে পুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেই ব্যাপার নিয়ে আমাদের সাংসদ এমপি সুস্মিতা দেব মহোদয়া ডিজিকে চিঠি দিয়েছিল যে সেই সমস্ত বাইকগুলিকে যারা যে বহিরাজ্য থেকে যে বাইকগুলি আমাদের রাজ্যে আছে সেই বাইকগুলি কেন এসেছে এবং এদেরকে যেন সিল করা হয়। কিন্তু আজকে 3 দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত একটা বাইককেও তারা সিল করেনি। আমরা অতি সত্বর ইউপির বাইকগুলো যারা ত্রিপুরাতে এসেছে সেই সমস্ত বাইকগুলো কি উদ্দেশ্যে ত্রিপুরাতে এসেছে রাজ্যের মানুষ জানতে চায়, ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস জানতে চায়। তাই আজকে আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ডিজি অফিসের সামনে এসে ধর্নায় বসছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বাইকগুলোকে সিল করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রদেশ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের आंदोलन চলছে। आसालो उत्तर प्रदेश नि तुबु जागमानि जत बाइक नो सिल खलायै रिजागनानि बागै सानमुंति साका सिखला तृणमूल कांग्रेस नि आदंग अंगियाखे बिस्कांनि सालो पार्टी मुंनो तैयै कटर चबाव अंखरनाय हिनि दामरक मुंरिखा सिखला तृणमूल कांग्रेस नि आदंग राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि ककथुम चिनखरा।